Okay guys, so kita dah sampai satu part dalam domain eukarya, and now korang dah belajar pasal kingdom protista dan kingdom fungi. Sekarang kita dah sampai kingdom yang best, yang korang mesti rasa macam what the effing is happening here, kenapa kena belajar ni. But don't worry, we're gonna get through this. Sebaiklah ni assignment kan. So anyway, kita tengok apa kingdom yang kita tengok ni. Ni adalah kingdom Plantae, and untuk kingdom Plantae, of course, it is very important to you guys to tahu unique characteristic that makes it distinguishable into this kingdom compared to kingdom yang lain-lain. So dalam kingdom Plantae is actually known as most advanced one. Tapi yang paling advanced, the best one would be animal lah. Cuma Plantae is like more advanced compared to the fungi and also to the protista. So why is that, and what is the unique characteristic that ada dekat dalam Plantae ni? So this Plantae, antara benda yang paling important adalah dia boleh hidup dalam dua form. Okay, dua form, tak macam manusia. Okay, dia boleh buat dalam dua form actually, yang boleh hidup independently atau dia kena depend on the other one lah. But eventually you boleh nampak the two forms ni like alternating between each other. So that is what we call as alternation of generation. Okay, alternation of generation, saya highlight kat situ. So during the life cycle of all land plant, two multicellular body form alternate. Dia bertukar-tukar, sekejap dia jadi haploid, sekejap dia jadi diploid, from producing the other. Okay, so the sporophyte generation, kita panggil dia, the form ni as a generation. Okay, so dia, kalau dia form diploid form ataupun bentuk diploid, kita panggil dia sebagai sporophyte generation. Kalau dia dalam keadaan haploid, the form is in haploid form, we call it as gametophyte generation. So this generation have their own tugas lah. Okay, yang pertama sekali, the sporophyte generation, tugas dia adalah untuk hasilkan spore, and this spore nanti akan hasilkan gamet. Right, so this sporophyte generation diploid, ingat sporophyte diploid, tugas dia adalah buat meiosis untuk hasilkan the spore, belum lagi hasilkan gamet. Okay, bila spore ni nanti dia akan jatuh and then dia akan develop into the other gametophyte generation pula. Dia tak definitely kena jatuh je lah. I mean, dia akan survive as its own, and then dia akan jadi gametophyte generation. Sebab ada di antaranya gametophyte tu berada dekat dalam plant tu. Okay, dia depend on the sporophyte. But anyway, this gametophyte generation pula yang dihasilkan daripada spore yang terhasil daripada sporophyte generation ni tadi, dia ni tugas dia pula adalah untuk buat mitosis. Alright, so sini saya highlightkan mitosis. Buat mitosis untuk hasilkan sama ada egg ataupun sperm yang functional. Right, before dia buat mitosis tu, the egg dengan the sperm tak ada lagi. Okay, so kita tengok dengan lebih lanjut. Kita summarisekan sekali lagi. This unique characteristic of Plantae, dia ada alternation of generation yang baru untuk korang ni, which is dia boleh buat sporophyte generation, which is keadaan dia ataupun form dia ataupun bentuk dia dalam keadaan diploid. Tugas dia adalah untuk buat meiosis untuk hasilkan spore. Okay, bila dia buat meiosis, dia dah hasilkan spore. So antara contoh yang you dah belajar sebelum ni dalam reproduction, spore ni termasuklah the pollen grain and also the embryo sac. Okay, ni contoh yang you boleh ingat balik lah nanti. Okay, pollen grain, embryo sac. Okay, so these two things akan develop into gametophyte. So these two adalah the gametophyte. So gametophyte ni apa pula? Gametophyte generation bersifat haploid sebab dia dah undergo meiosis tadi kan. So this haploid thing, tugas dia adalah untuk buat mitosis untuk hasilkan functional sperm dengan egg. Untuk menghasilkan sperm dengan egg. Alright, itu dia punya ni lah. Dia punya tu. So macam korang dah belajar dalam reproduction sebelum ni, pollen grain dia akan buat mitosis untuk hasilkan the generative nucleus dan juga the pollen tube nucleus. So lepas tu generative nucleus ni akan buat mitosis sekali lagi untuk hasilkan sperm. Sama juga dengan embryo sac, dia kena mitosis 3 kali untuk hasilkan 8 nucleus so that boleh jadi egg and everything. So this is what they are lah.
Right, now kita kena tengok lain unique characteristic of Plantae. Yang you kena cakap dia ada chlorophyll, and then dia adalah multicellular eukaryotes, and then dia ada a few other stuff yang you kena tahu, such as dia buat makanan sendiri. Okay, dia adalah autotroph. Kat sini dia tak tulis, but you may include it as well lah. Okay, so multicellular eukaryotic cell autotroph. Ada cell wall made of cellulose. Okay, so that is things that you might want to include in this unique characteristic of the Plantae. So now I'm going to talk about this thing again, about sporophyte generation and gametophyte generation. So it's actually different between the groups. So kita akan ada classification of Plantae according to 4 groups. Okay, dekat sini yang ini. According to 4 groups. Kenapa 4 groups? Sebab phyla, even the phylum, before kita bagikan kepada phylum, it is very vast, terlampau besar. So before kita betul-betul specify dia into what phyla, what scientists did is they letak into groups dulu accordingly to a few of the characteristic yang dia nak, and then barulah dia akan letak dekat phyla accordingly to the group. So kita dah belajar sebelum ni, dia ada domain. Kita dah belajar yang paling atas sekali adalah domain. Lepas tu kingdom. Okay, so now kita dekat sini kingdom Plantae. Lepas tu phylum. However, untuk Plantae ni, kita tunggu dulu, kita bagi dulu dekat groups. Ada 4 groups, and then baru kita bagi each group into dia punya phylum. Okay, I hope you can understand that. But right now, I'm gonna talk about the alternative the sporophyte generation. Alternation of generation. Ya Allah, susahnya nak sebut. Okay, alternation of generation, sporophyte generation and gametophyte generation. So, dekat gambar yang ini, okay, you can see here classification of kingdom Plantae. Okay, dia ada bagi awak ada 4 groups. Bryophytes, Pterophyte, Gymnosperm and Angiosperm. Okay, apparently, it is dependent on the alternation of generation juga. Kalau untuk yang group Bryophytes ni, dia punya 2N, which is the sporophyte generation. Sporophyte generation lebih kecil compared to the gametophyte generation. Macam yang kita belajar dekat bahagian atas ini, yang saya dah tunjuk kat atas ni, you boleh bayangkan the gametophyte tu adalah polygyny dengan embryo sac, which is very dekat dalam kat bunga ni. Kalau kita tengok hibiscus ni, dekat sini je kan dia punya gametophyte tu. Tapi untuk this group, bryophyte punya group ni, dia punya gametophyte dia, which is like this pollen grain dengan the embryo sac dekat dalam bunga ni, lebih besar compared to the sporophyte generation. Sporophyte generation untuk bunga ni adalah the whole structure apart from the pollen grain dengan embryo sac tu. So nampak tak? Untuk group yang pertama ni, bryophytes, dia terbalik. Yang lebih besar tu adalah benda yang menghasilkan gamet. Yang menghasilkan dia punya sperm tu lebih besar, lebih dominan. While untuk yang lebih advanced, contohnya macam angiosperm ni, which is this one lah, angiosperm, dia punya gametophyte dah reduce in size, dia dah lebih kecil and then dia kurang dominan. Yang dominan adalah sporophyte generation yang bersifat 2N. Right? So, again, what happening is, as gametophyte generation less dominant and sporophyte generation become more dominant, means dia lagi advance. Okay, so you boleh tengok dalam gambar ni, yang ni gametophyte dia, yang ni sporophyte dia kecil je, gametophyte lebih besar. Lepas tu yang ni dia punya sporophyte dah lebih besar, gametophyte dia dah lebih less dominant. Yang ni sporophyte lebih dominan dan yang ni gametophyte less dominant. Yang ni lagi lah, memang dekat bahagian dalam je. Okay, angiosperm, bahagian bunga tu. So that is how they're gonna group it accordingly to their sporophyte and gametophyte generation. Right? So here dekat gambar ni saya ada bagi sikit kat korang supaya nampak sikit macam mana kan.
untuk yang pteridophytes, antaranya adalah paku pakis ni. Okay. So, what happened is, ini sporophyte generation dia sekarang. Okay, so dia dah ni. Tapi, however, this sporophyte generation are dependent on this gametophyte. So, dalam gambar, ini adalah dekat sini. Okay, ini ada yang ini. So, if this gametophyte mati, tak dapat air, tak dapat apa-apa, tak dapat buat anything kan. So, if this gametophyte mati, you can assume this one mati juga. Right? So, that's how it is lah. They alternate between each other. They help each other and everything. Dependent on each other. You boleh bayangkan tak? Ni sebenarnya seolah-olah macam pollen grain dekat untuk plant yang lebih advance. So, ini pollen grain tiba-tiba tumbuh batang, tumbuh branches of pokok dekat pollen grain tu. Okay? That's why this one dia less advanced lah. Dia macam sporophyte tu still masih dependent on the gametophyte. While untuk yang angiosperm ni yang paling advanced, the gametophyte tu betul-betul duduk dekat dalam sporophyte. Dia tak adalah macam the sporophyte tu depend on pollen grain pula kan. So that's why dia more advanced. Because nanti kita akan tengok lebih lanjut lah kenapa apa dia punya rationale dia yang menyebabkan this sporophyte lebih besar adalah lebih advanced. Alright, kita akan tengok that one. But for this one, for this particular video, you just have to know about apa tu gametophyte, apa tu sporophyte generation. And do remember, untuk bryophyte, sporophyte generation tu less dominant. Kita guna dominant lah, yang mana satu dominant Okay, untuk bryophyte, yang dominant adalah gametophyte. And then start daripada pteridophytes, sporophyte dominant. Am I saying the right thing? Okay, sekali lagi saya cakap Untuk bryophyte, gametophyte dominant. Start bryophyte, gymnosperm and angiosperm, sporophyte dah start to become more dominant. Okay. So, apa tu gametophyte generation? Sekali lagi, gametophyte generation, dia bersifat haploid. Dia bertugas untuk buat meiosis to make functional gamete. Okay. And then, this gamete akan buat fertilization dan dia akan jadi zygote yang bersifat 2N. And then, dia boleh buat mitosis sebab dia adalah 2N kan. 2N memang boleh buat mitosis. Haploid pun boleh buat mitosis. Tu tak ada masalah. Mitosis ni adalah untuk pembesaran. Okay, bukan untuk bertanggungjawab dia. But anyway, this thing bermitosis untuk buat pembesaran dia and then become the mature sporophyte, which is again diploid. And ingat, tugas sporophyte adalah sebenarnya untuk buat meiosis ni. Okay, meiosis untuk hasilkan haploid spore. Haploid spore. Okay, bukan haploid gamete Awak cakap haploid spore, bukan haploid gamete. Haploid spore. So, this spore yang akan jadi gametophyte. Okay, this spore akan bermitosis, membesar menjadi gametophyte. Dan bila dia dah jadi gametophyte, barulah dia bertanggungjawab untuk hasilkan gamete yang bersifat haploid. Right? So, don't get confused. Actually, yes, untuk 2N ni macam manusia kan? Tengok, untuk manusia, 2N dia akan meiosis, hasilkan gamete bersifat N. Gamete. Yes, that is true. Masih lagi tak menyimpang. It's just that, untuk plant, dia jadi lebih kompleks in term of dia ada dua form yang boleh hidup dengan sehat. Berbanding manusia, gamete tu tak boleh survive macam sperm ni kan. Awak letak dia dekat luar, tak boleh dia hidup lama. Dia akan mati dalam masa berapa minit macam tu, dia akan mati. Okay? Unless dia masuk dekat reproductive tract lah. So anyway, untuk this plant ni, bila dia dalam keadaan 2N, dia bertanggungjawab untuk hasilkan spore yang akan menghasilkan the gamete. So, dia macam ada berhenti tengah-tengah ni. Okay. So, bila dia dah meiosis, dah jadi N, dia akan jadi spore dulu. Spore ni akan mitosis, barulah dia akan jadi functional gamete.